महाकुंभ होउछि कोन? मात्र 55 दिन हेउथिबा एही मेलारे आसिबे 45 कोटी रु अधिक लोक। काहींकि ना आसुछि महाकुंभ। काहींकि यह 12 वर्षरे थरे केउठी एवं को जगारे हेउछि। महाकुंभर दीटा कहानी रु गोटिए होउछि साप एवं गरुड़ देवता कहानी। कौन हेउछि एई कहानी आसंतु जानिबा यह पछर रहस्य। सेथिबाई वीडियोटुकु जमारू भी स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, बहुत किछि शिखिबाकु मिलिबो। चलंतु स्टार्ट करिवा। कुंभर माने होउछि कलश। महाकुंभ बा महाकलश भाबंतु यार साइज केते बड़ होइथिबो। प्रत्येक 12 वर्षरे थरे भारत में 4टी अलग अलग जगार गोटे पर गोटे महाकुंभर आयोजन करा जाए। आ महाकुंभ हेउछि ए पूरा देशर पूरा पृथ्वीर हिंदूंकर सबठारु बड़ पर्व। महाकुंभ पछरे रहिछि दुईटी कहानी। प्रथम कहानीटी हेउछि साप एवं गरुड़ देवଙ୍କ मध्यरे जड़े ऋषि थिले जहाँको नाम हेउछि ऋषि कश्यप। ताकर दुईटी पत्नी थिले, सेमाने संपर्क रे दुई भौणी हेबे। जड़े थिले कद्रु एवं आउ जड़े थिले बिनता। कद्रु दुने ऋषि कश्यपଙ୍କ ठारू एक वरदान मागिले, मते 1000 विशाल छुआ दरकार एवं जी की बहुत शक्तिशाली होइथिबे। ऋषि कश्यप तांकु तथास्तु कहिदेले। आउ कद्रुंकु मिलिला 1000 अंडा। यह देखि बिनतांकु लागिला कि मते भी वरदान मिलिबा उचित। बिनता ऋषि कश्यपଙ୍କ पाखो गले एवं कहिले, मते भी वरदान दियो। मते छुआ कम दियो पछे, किंतु मो छुआ माने कद्रुर छुआंक ठारू अधिक शक्तिशाली होइथिबे। ऋषि कश्यप कहले तथास्तु। आउ बिनतांकु मिलिला 2टा बड़ अंडा। एबे जेउ 1000 अंडा थिला सब गोटे गोटे करिकी धीरे धीरे फुटिबाकू लागिले एवं सेथिरु छुआ बाहरिबाकू लागिले। केउ छुआ ना साप छुआ। पूरा दुनिया रे जेते साप अछंती सेमानक मा होउसंती कद्रु। कद्रुंकर जेते बेले गोटे गोटे अंडा फुटिबाकू लागिला आउ सेथिरु छुआ बाहरिबाकू लागिला, यह देखि बिनता आउ सह्य करि पारले नाही। एहा परे बिनता जल्दबाजी रे 2टी अंडारू गोटे अंडा को निजे निज हाथ रे फटेई देले। सेही अंडारू जहा बाहरला से गोटे अर्धविकसित शरीर थिला। एक एमिति गोटे शरीर जहा कि अंटारू ऊपर पर्यंत विकसित होइथिला आउ अंटा तळको विकसित होई नथिला। आउ से तुरंत ऊपर को उड़ी गला। आउ रागिगी निज माँ बिनता को कहला, जे भूल तुमे मो संगे करिछ सेही भूल द्वितीय अंडा सह करिबो नाही, अपेक्षा कर। यह कहि से उड़ीगला आकाश को। आउ से कुआडे गला एक कथा भी कहिबी। यह पूर्वरु कथा होछि जे अंडाटी बंची थिला तार कौन हैला। समयर साथी रे से अंडाटी जेतेबेले फुटिला सेथुरु पक्षीर चेहरा नहीं कि एक मनुष्य जन्म नेला जे कि उड़ी पारुथिला। आ तार नाम रखा गला गरुड़। तार बड़ भाई जे कि प्रथमे उड़ी जाइथिला अधा गढ़ा शरीर सहित तांको नाम हैला अरुण। आउ अरुण आजिर तारीख रे होउसंती सूर्यदेवंकर सारथी जे कि सूर्यंक सहित घोड़ा चलाउसंती। से गरुड़ंक भाई अरुण। जेतेबेले गरुड़ बाहर को आसिले सेतेबेले माता बिनता माँ कद्रु एवं तांकर 1000 पिलांकर दासी होई रहिथिले। गरुड़ यह देखि भल लागिला नाही एवं से पचारिले कि मु कौन करि पारिबि कि मो माँ को तुमे दासत्वरु मुक्त करि पारिबो। समस्ते कहिले कि वैकुंठ धाम जाई कि अमृत कलश आनिबाकू जेउथिरे कि अमृत रखा जाइथिला। गरुड़ एते शक्तिशाली थिले जे से कहले ठीक अछि, मु जेमिति हेले भी अमृत कलश आनिकी देबी एवं तमे माने मो माँ को दासत्वरु मुक्त करिदेब। आउ ए कथा सेमानक मध्यरे बुझामणा हेइगला। आउ एहा परे गरुड़ उड़ीकी गले वैकुंठ धाम को एवं वैकुंठ धामरु अमृत कलश उठेकी आनिले। इंद्रदेव सूर्यदेव एवं पवनदेव जेते भी देव थिले समस्ते गरुड़क रास्ता अवरोध करिया पई चेष्टा कले, किंतु गरुड़ एते शक्तिशाली थिले जे जणे जणे करी समस्त को से हराई देले। यही कथा जाइकी पहुँचला विष्णुक पाखरे। जेतेबेले समस्त देव दौड़िकी तांको पाखକୁ गले एवं कहले, अर्नथ होइजिवो प्रभु जदि एही अमृत कलश खराब हाथ को जीव हरी। तापरे सेमाने कहले, केजाणी कोठु गोटे शक्तिशाली प्राणी आसिला जार चेहरा पक्षी मानक परी एवं शरीर मनुष्यक भली एवं तार डेणा अछि जे कि उड़ी पारुछि। ए कथा सुनी भगवान विष्णु युद्ध को आसिले एवं गरुड़ एवं भगवान विष्णुकर युद्ध हैला। पूरा युद्ध रे भगवान विष्णु देखिले जे गरुड़क हाथ रे अमृत कलश अछि, किंतु गरुड़ तांको खोलिकी सेथिरु अमृत ग्रहण करू नाहंती।
ଖାଲି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି କାହିଁକି ଏହାକୁ ଚୋରି କରୁଛ ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ କଳସ ତମ ହାତରେ ଅଛି ତମେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରୁନାହଁ? ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ପୁରା ଘଟଣା କହିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଅମୃତ କଳସ ନେଇଯିବାକୁ ଦେବି। ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି କି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅମୃତ କଳସ ନେଇଯିବାକୁ ଦେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ଅମୃତ କଳସକୁ ଭୂମିରେ ରଖିଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ବାହନ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଗରୁଡ଼ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଗଲେ। ଯେମିତି ଗରୁଡ଼ ସେହି ଅମୃତ କଳସଟିକୁ ଭୂମିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି କଳସକୁ ସେଠାରୁ ଗାୟବ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ଗରୁଡ଼ ସେହି କଳସକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଦେଇଥିଲେ ସବୁ ସାପ ଏବଂ ମା କଦ୍ରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବିନତାଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ବିନତା ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ କଳସ ଏବଂ ଅମୃତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତ ସେହି କଳସରୁ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି 4ଟି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମହାକୁମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି: ଉଜ୍ଜୈନ, ହରିଦ୍ୱାର, ନାସିକ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସହ। ଏହାର କାହାଣୀ ବେଦ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜ ହାତୀ ଐରାବତ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନିଜର ଫୁଲର ମାଳା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ। ପରନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଟିକେ ଅହଙ୍କାରରେ ଆସି ସେହି ମାଳାକୁ ନିଜେ ନିଜଠୁ କାଢ଼ିକି ନିଜ ହାତୀ ଐରାବତ ଶୁଣ୍ଢରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ହାତୀ ହେଉଛି ଏକ ପଶୁ, ତାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏହା କ'ଣ ହେଲା। ସେ ସେହି ମାଳଟିକୁ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରୁ କାଢ଼ିକି ଭୂମିରେ ପକାଇଦେଲା ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳିଦେଲା। ଏହା ଦେଖିକି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୋର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି। ତୋର ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇଯାଉ। ଏହା ଦେଖି ଅସୁରମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଦେବତା ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କ୍ଷୀରସାଗରକୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଅସୁରଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୀରସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅମୃତ ବାହାରିବ ସେହି ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ତୁମେ ଅଜୟ ଏବଂ ଅମର ହୋଇଯିବ। ଅମୃତର ଲୋଭ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଅସୁରଙ୍କ ସହାୟତା ନେଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତକୁ ଆଣି ଏବଂ ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼ାଇ କ୍ଷୀରସାଗରର ମନ୍ଥନ କଲେ। ଏହି ମନ୍ଥନରୁ ବହୁତ ସାରା ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶିବ ପାନ କଲେ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବାହାରିଲା ସୁରଭି ଗାଈ, ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଘୋଡ଼ା, କସ୍ତୁଭ ମଣି, ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାରୁଣୀ ଆଉ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦର ନିର୍ମାତା ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅମୃତ କଳସ ଧରିକି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ଏହି ଅମୃତ କଳସକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ପଳାୟନ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅମୃତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଲେ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଦିନର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତ ଅମୃତ କୁମ୍ଭକୁ ନେଇ ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଏହି 12 ଦିନରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଳସକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୃଥିବୀରେ 4ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେ ଏହି 4ଟି ଜାଗାରୁ କୁମ୍ଭକୁ ରଖିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ, ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଉଜ୍ଜୈନରେ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ନାସିକରେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ। ଯେବେ ଯେବେ ଜୟନ୍ତ କୁମ୍ଭକୁ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କୁମ୍ଭକୁ ନେଇଥିଲେ ତ ଏହି କୁମ୍ଭରୁ କିଛି ଅମୃତର ବୁନ୍ଦା ସେଠି ଉଛୁଳିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନଦୀର ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ନଦୀର ପାଣି ଅମୃତ ପରିକା ହୋଇଗଲା। ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୃଥିବୀରେ 1 ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ। ତ ତାଙ୍କର 12 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ପୃଥିବୀର 12 ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେହି ସ୍ପେଶାଲ ତିଥିରେ ଯେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୁମ୍ଭ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଠି ମାନନା ଅଛି କି ସେହି ତିଥିରେ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଅମୃତ ରୂପୀ ଶକ୍ତି 4 ଜାଗାରେ
पवित्र नदीर जल में प्रकट हुए आउ कोटि कोटि लोक जन्म मृत्यु मुक्ति पाइबापी एवं निज पापर प्रायश्चित करने से जल को पान करी एवं गाधोवाई आसती। एबे यही तिथि रे 13 जानुआरी प्रयागराज रे अनुष्ठित होउछि महाकुंभ। केउ माने यही कुंभ मेला रे सामिल होगापी सेठाकू जाउसंती कमेंट रे निश्चय जनातु। जदि आपन को कहीं कुंभ मेला विषय रे पचारती तो आपण यही वीडियोटी को ताकू देखांतु एवं फैमिली एवं सांग मानक सह शेयर कर दियंतु। एमिति पौराणिक तथ्य एवं भगवान को विषय रे जानिबा पई आम चैनल जगन्नाथଙ୍କ भूमि को सब्सक्राइब करिया पई जमान भी भूलंतु नाही। रहुची नमस्कार, पुणी देखा हबो आउ एक वीडियो रे।